जे तिनि नरक जे तिनि नरक बाइक लेरि खाइजों माने तामनो तै दिनै खाइजों तंखा चिनमा बाइक रेली खाइमानि कारण का जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबनो ताइबो काहामकै चिनि बरंनि बखाव हाब्रनानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तामनि बागै जों सानि दं ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सारा त्रिपुरा सारते मुथांजागै मालिया कारण जे त्रिपुराव जों दङ अ त्रिपुरावकै खाकसा बाबिसांकै उन्नति दंखा खाकसा बाबिसावकै रां काहाम का हाबै दंखा त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 26,600 कोटी टाका আর ইয়াঙ্গ ত্রিপুরাসা এলাকাকে 600 কোটি টাকা বছর জরাতে ফেরি টঙ্কা 72 বছর তিনি ত্রিপুরাসারক অমাহাইকেমাং থকক জাংমাং ম থকক জাংনা হইতে ইয়াকাকনানি বাগৈ ইয়ক সানানি বাগৈ যিনি বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি নেতৃত্বে जों আলাদা রাজ্য নায়ো অর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নায়ো অম কোনো জাতিনি বিরুদ্ধেয়া কোনো ধর্মনি বিরুদ্ধেয়া কোনো সম্প্রদায়নি বিরুদ্ধেয়া একমাত্র একটাই কংখা চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি যে নাগরিক অধিকার তংমানি সাংবিধানিক অধিকার তংমানি ভারত সংবিধানে 2-3 ধারা যে আলাদা রাজ্য সকাগৈ মানো খালাই মানো অ দাবি যে जों নায়ো অবনতই जों সারা সিমনা এলাকাও তিনি হাইনা হাইতাইছে চিনি এলাকানি জনগণ দङ কাহামকৈ বংনি বখাওক তামনি বাগै গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড নাং চিনি যুবকরক তাইছে তিনি রেলি খাयै তিনি जों তাবুক লামা থাংলাই দङ এবং আবু সিমিয়া চিনি ত্রিপুরা সারগ্ন এবং 4.5 বছরনি সিকামু সিংখ্রাও যে নেশা মুক্ত রাজ্য খাইনে नै নেশা মুক্ত চিনি ইয়াংনি খাই নিনি থাং সুরাইবাড়ি থাংকাইनो সুরাইবাড়ি জরাস থাইया ইয়াংनि যত মানাम থাংমাनि का सुइनारगो आका सुजामा जागाओ मंगल बखलाइखा 400 केजी मंगल आईपीएफ नेता बनखाबले रमिया আর আইংনি হিংকা ট্রাকের ট্রাক নিনি তামনাই বন যত ফেকজনাই মাनै চিনি ত্রিপুরা হাবৈ সারাটা যুব সম্প্রদায় ধ্বংস খাইতঙ্गा কামাই খাंसिनाय दिल्ली बरक थुइ दङ दा आगि स्राय रंनो साउनि करो सालां चाउनो ता ब्रिरको साखा गे अबनो करा करिबो मनो शक्त करा गिया गाय याप्रि रमनांतों এবং जों अमो सानानायो मोहनपुर जे बरक चिनि यां सिमनाव फालि दंनाय बरकाथाल फालि दंनाय अबिचरनाव फालि दंनाय गामसाकाफ्रा फालि दंनाय लेफुंगाव फालि दंनाय जों बारबार जों बुंमानखा साइमानखा बिनि दुकानाव पाइजागौ ब एकजन मन्त्रीनि आत्मीय नै बगिनो रमजागिया बरका कोटी कोटीनि व्यवसा खाइदंगौ एका तिनि लामार कासुलाइका जारा एन्टी ड्राग्स कमिटि रक आपनि बिरुद्धे खाय पुलिस फाइनाय बंनो हुमकि रक अथच जे फालनाय बनखा जामाय आदर खाइ बं यागो लाख रां साइदं बनि प्रतिबाद जों तिनि माखायो এবং जों नायो शान्ति सम्प्रीति तिनि शान्ति सम्प्रीति बरतं তিনি কমলপুরত যেভাবে খাই নিনি শান্তির বাজার হালাহালি নিনি মানিক বান্দার কমলপুরত যেভাবে চিনি বরং রিফিকি বুখা जों বনি বাগै जों চিন্তা খাইনাই খানা जों খুব আশা দङ অবনি প্রতিবাদ অবনি বিচার চিনি বুড়ি বসানা রেপ খাইমানি পরেছে চিনি বরং তাইসা হাকাই রিফিকি আরএসএস রক যেভাবে খাই রিফিকি বুখা বাজার যত মাংস ফালনাই রক আশিক বাজার কত হালাহালি বাজার বসুক লেংচি টেংচি মানে रिसुम करी खायै मा खारबायखा अबनि प्रतिबाद जों तिनि जुबरं सानाय सिख्लारं सानाय बुरिरं सानाय खाना जों नांखांखाय जों ब खाना खवाय रुट जों अफखायनाय अबनि दाबिते कायबोसो ब्लकनो तिनि ओमता हाय একটা ব্লক অমঙ্কা সিমনা পলিটিক্যাল ব্লক একটা কেন্দ্র বিধানসভা একটা কেন্দ্র এবং একটা ব্লক সারা ত্রিপুরা 44টা ব্লক দङ 44টা বিধানসভা কেন্দ্র 2023 जों त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि दल जों बुथ बातायनाय এবং त्रिपुरा मथाना त्रिपुरा जों क्षमता फाय जे नरक खना लाहार कासुनाय हंसबो फातार हास्तिनि खना मन्त्रि फाय दङ अब सामा फाय जों सेमिया जों त चिनि मूल कंगा जों जास्टिस जों बिसार नायो चिनि बरक बाजार रिफिक बुजांनाय बरके सेमिया रिफिक बुनाय तो आरएसएस आ रिफिक बुनाय तो बीजेपी समर्थक रखसे बरके सेमिया दा बुंनि प्रेसिडेंट फाय दङ नै फाइ दङनि साइमानत तै बाइके चिन बरं रिफिक बरको शान्ति सिनाय ना नांगलेना गतांगयाबो चिन बरं सि सासाय चिन बरंनो साइ बुना थांदनि जोंहाय मोखां कुबुर खुन बुगुं बारा मणिपुर सुनो कादुलि सिबराक जाखा बरगो खुब दुखु नांजाकताबो अबनि बागैनो जों अ सबका साथ सबका विकासनो जों বিশ্বাস खाया बरखा जुमला सरकार बरनो ताताल सावो जुबक रनो ताताल साका बुरिसिपुरन ताताल साका 4-5 मास ताको बुरिसिपुरन बेतनको बाता हाबिया अब बिराद একটা ষড়যন্ত্র চলিত বো থাইনর লাহার কাসু জাংনাই जों तागो थिकायाको जों अम पाइमानि परा कंसा जगा सुगु थिकायनाय हामबाय